Ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Имрӯз мо дар бораи кӯдакони офтобӣ суҳбат мекунем ва бо ин мақсад ба барномаи имрӯза ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якум мо волидайн, мутахассисони варзидаи соҳа, духтурон, омӯзгорон ва аъзоёни ташкилоти ҷамъиятии назари дигарро таклиф намудем. Инак меҳмонони азиз, ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям. Ва пеш аз оғози суҳбат ман таклиф мегардам марҳамат таваҷҷӯҳи худро ба экран равона кунед. Як навори муқаддимавӣ намоиш дода мешавад, сипас ба суҳбат оғоз мекунем. Марҳамат, тамошо кунед. 6 моҳ аст ки ташкилоти ҷамъиятии назари дигар фаъолият дорад. Беш аз 100 нафар волидоне ки кӯдаконашон бо синдроми Дауна таваллуд шудаанд, ташкилот тавонист сарҷамъ намояд. То имрӯз бо волидон ва кӯдакони онҳо корҳои назаррас анҷом дода шуд. Машғулиятҳои омӯзишӣ, форум, семинару тренинг, баргузории намоиши рассомӣ, дарси маҳорат, ҷалби кӯдакон ба олами санъати навозандагӣ, мусобиқаҳои варзишӣ байни кӯдакон бо синдроми Дауна ва дигар чорабиниҳо дар сатҳи вилоят ташкил ва гузаронида шуданд. Нафароне ки ба истеъдоди фарзанди худ бовар намекарданд, баъди ҳамагӣ чанд машғулияти инфиродӣ аз муваффақияти кӯдаки худ изҳори хушнудӣ намуда, ҳатто назари худро дигар карданд. роҳбари ташкилоти ҷамъиятии назари дигар Таҳмина Ҳакимова, ки кӯдакаш бо синдроми Дауна ба дунё омад, эҳсоси дигар модаронро хуб дарк мекунад. бинобар ин кӯшиш менамояд ки ҳамтақдиронаш нисбати фарзанди худ бепарво набошанд. имрӯз Таҳмина аз пешрафти писараш Сафроз дар сомонаи иҷтимоии фейсбук низ гузоришҳо пахш менамояд. ин муваффақияти Сафроз ки паси он меҳрубонӣ, ғамхорӣ ва заҳматҳои пайвастаи волидонаш меистад, дигар падару модаронро ки кӯдаки офтобӣ доранд, рӯҳбаланд мекунад. кадом вақт кӯдак бо синдроми Дауна таваллуд мешавад? дар бораи ҳамин синдроми Дауна бо мо камтар маълумот медодед? синдроми Дауна ин беморӣ мебошад ки вобаста ба тағйирёбии хромосоми, тағйирёбии сохти хромосома, дар бораи оиди вайроншавии ҳамин сохти хромосома дар ҳуҷайраҳои организм ки ба таври мозаикавӣ ё ки қошинкорӣ мегӯянд дучор шуданаш мумкин аст ки ниҳоят дараҷаи нисбатан сабуки беморӣ мебошад ва дар аксарияти ҳуҷайраҳои организми ин гуна шахсон дастаи хромосома ё ки кариотип мегӯянд, кариотип 47 дар аксарияташ дар меъёр 46 мешавад. бояд одами ки бенуқсон хромосом дастаи хромосомаи вай 46 шуданаш дар кор ё ки 23 ҷуфт шуданаш дар кор. асосан ана ҳамин беморӣ дар вайроншавии сохтори хромосома дар ҷуфти 21 хромосома ба амал меояд ки вай трисомия мегӯем. бояд ки ҳар як ҷуфти хромосома ба ҳамдигар гомолог буда айнан қитъаҳои яхела дорад. локин ҳангоми беморӣ ана ҳамин синдроми Дауна ҷуфти 23 хромосома сето мешавад. баъзан ҳамин хел ҳолатҳо мешавад ки ҷуфти 15 хромосома ба ҷуфти 21 омада часпиданаш мумкин аст ки ин дар натиҷаи транслокатсияи хромосома ба амал меояд. олимон имрӯз муайян карданд ки чаро ҳамин вайроншавии хромосома ба миён меояд? вайроншавии хромосома асосан аз омилҳои муҳит вобастагӣ дорад, аз омилҳои муҳити зист вобастагӣ дорад ки ин ба ҳамин худи ташаккулёбии гаметаҳо вобастагӣ дорад. ана ҳамин вақте ки дар раванди меёз ташаккулёбии гаметаҳо бо роҳи меёз ташаккул меёбад, гамета яъне ҳуҷайраҳои ҷинсӣ, ана ҳамин ҷудо нашудани хромосомаҳо ба вуҷуд омаданаш мумкин ки ба монанди русиёва мегӯянд ки нерасхождени хромосом при меёзе. ана ҳамин ҳолат шуданаш мумкин ки ана ҳамин 23 ҷуфти 21 ҷудо нашуда монда сето шуданаш мумкин аст. ин боз вобаста аст ба синну соли модар. чӣ қадаре ки синну соли модар таваллудкунанда калон шавад, ҳамон қадар хатари таваллудшавии кӯдакони синдроми Дауна аз эҳтимолият дур нест. инчунин дар раванди сперматогенез яъне ҳосилшавии нутфа
که در مردها هم این حالت تا از 10 تا 20% این حالت دچار شدنش ممکن که اساسا در حاصل شوی و گامیته های جنسی وابستگی فهمو و در مجموع گیریم اگر کسی از این حالت امین بوده هم نمیتواند کسی از این حالت امین شده نمیتواند چون که در فرد این حاصل شده در نسل داده می شود. سیندروم داون این بیماری نیست. این تمام جهان به بیماری نمیگوید. این تکشو و این چیز نگوید. و نظری دیگر میگوید که این پروسته ژنتیک عصبی نیست. مادر و نه پدر آنها سبب پیداشوی سیندروم داون شده نمیتوانند. 23 جفت خروموسوم مرد و 23 جفت خروموسوم مادر با یکدیگر که جفت میشوند در همین حالت ممکن یک دیگرگونی پیدا شود. نه مادر و نه پدر من باید قید نمایم که آنها باعث تولد کودک سیندروم داون شده نمیتوانند. باز این را گفتیم که از 700-800 کودکی تولد شده یک نفر میتواند به همین سیندروم داون تولد شود. یعنی باندش شما این در مجموع این حادثه حالت طبیعی است؟ طبیعی هم گفتم ممکن است این را بیماری حساب کردن نمی شود. فهمم. یک تا چیز میگفتگی که اینجا وضع گفته شد که چیم ستارش مادر چقدر که سینوسولش کلان شود همه قدر ریسکی مو خیلی نظری دیگر من ریسک نمیگم شانس میگم چون برای چی ریسک میگیم نگاتیو نمیگیم خیلی نمیگیم تو شانسی تولد شدنی امین کودکی سیندروم داونه تو این همه خیلی بود на самом деле на западе همه جوبه همه خیلی как бы тенденция بود شما من если что поправлять کنید من توجیکی میگم کلمه باید لیکن حاضر در سالهای من 5-8 سال уже کودکای سیندروم داون با یوشو تولد شده است 20-21 من مادرو هست که 20-21 انگلیه بهم 18-19 یکم کودک там بسیارتر هم خیلی то есть این چیز حاضر دیگه خیلی شده است حاضر می ученые میگه علمان حاضر همین چیز فهمیده نتونستن برای چی چون باور میکنن که на самом деле امین کودکو تولد میشد من این نمیدونم C5 پلوس C پلوس هم خیلی مادرو با نسام جلی هم خیلی بود حاضر نابرود رفت این تندنسه برای امین هم با یک تا چیز میگفتگی که حاضر شما پرسیدید که برای چی امین کودکو تولد میشد هیچ کس نمیدوند که برای چی این کودکو تولد برای چی همین خروموسوم یک تا خوش میشد وقتی که زچاتی با اینا هیچ کس ولی نمیدونه تمام جهان نمیدونه برای همین اینجا به شما تئوری گفت رحمت کلان شما برای گپی گفتگیتون گپی основной گپی که من تماشابینان نمینا بینن دیگه والدین بینن پدرو بینن نمیدونم سیکروف چی میشه خوش دومانو بینن دیگه رو بینن که و کلینا وای نکنن عذاب نتن نگون که این چیکی توی تو کلان یا تو یگون چی دیگه این برای نمیدونم یگون کوری تو کدگی گناهی تو کدگی همین فرزند تولد شد نه این نادرست است این برای چی این فرزندو تولد میشد این любой کس شده میتونه پرزیدنت گروزیا هم خیلی فرزند داره دیگه وایزنامینیت آدمو هم خیلی داره این همه خیلی شده میمونه خوب یعنی کسی امین نیست و گفته نمیتواند که من پور فرزند یا کودکی سالم تولد میکنم وقتی به تشکیلات آمدید همراهی کرده استادید با تخمین خان نظر شما رو دیگر کرد نگاه شما رو دیگر کرد نسبت مثلا به فرزندتون نسبت به اطرافیون خوب مرحمت دو ماه پیش به همین تشکیلات وارد شدم و با تخمین خان هم صحبت شدم و با گروه والدان ما هم با هم دیگر صحبت میکنیم و میخوریم من خودم علاقه نظری خودم نسبتی چنین فرزندان دیگر گردید چونکه من فرزندی سیومی من همین خیلی کودکی آفتابی می باشد و از خوردی من خودم هم حس میکردم که این چی میگویند کودکی فوق غیر عادی بود خودش وقتی که تولد شد کمتر با وزنی کم تولد شده باشد هم دکتران گفتند که با این مشغولیت بیشتر میکنید از پی فرزندتان میشوید نگاه و بین میکنید من تمام گفته های دکتران را اجرا میکردم و
дар назари худам кӯдакам бисёр авҷ гирифт, вазн мегирифт. баробари кӯдакони солим ба воя мерасад. имрӯз чанд сол аст лайлақай? имрӯз 7 сола гузаштааст. мо омода ба мактаб ҳастем. мо бо чанд машғулиятҳое ки тахминахон ташкил карданд, бо логопедҳо, арт-терапия, ба гимнастика машғул мешавем. кӯдакон бо хурсандӣ ба ин машғулиятҳо мераванд. ташаккур, саломат бошед. ва тахминахон дар бораи мақсади таъсис додани ҳамин ҷамъият ҳадафи шумо чӣ буд? ман вақте ки Сафроз, ман писар дорам, писари ман 7 сола, номер Сафроз, то есть ина чӣ тарҷума кунам, благословение, ҳадии парвардигор, ман хеле ина қабул мекунам. мо хати оиламо ман дар Англия шумо фаҳмида метавонед ки фарзандатон синдром Дауна таваллуд мешавад ё не? яъне ҳанӯз вақте дар батни шумо аст? ман вақте ки ваи хунама додам, анализи хунама додам, ба ман гуфтанд ки ваям калон риск бисёр калон аст ки фарзанди ман ба синдром Дауна таваллуд мешавад. ман ҳайрон шудам. ин фарзанди якуми ман тамоми умрам фарзанд мехостам, пойда истодам ва кӯдака. синдром Даунаш чӣ бошад гуфтам. на оилаи ман ҳеҷ кас дорад вай кӯдак, на оилаи вай шавҳарам дорад. ман дар Тоҷикистон калон шудам, дар Хуҷанд намедидам ягон каса. ягонта вай якта ҳамин писарак буд, ҳамонам гум шуд, ҳамсоя буд. и кӯчаҳо ба намебинед хе одамоя. ин чӣ бошад ин синдром Дауна? гуфта хай не ки ман наметонам ки ин кӯдакама, я это называю кушидан, да, аборт. То есть ман наметонам ки ин кӯдакама ман нобуд кунам. То есть бисёр дар Англия ҳамин хе мекунанд, агар фаҳманд. бисёри афсус ки бисёр модаро ҳамин кора мекунанд. баъд ман гуфтам ки как бы бо 99 агар ба забони тоҷикӣ фикратонро баён кардан мушкилтар бошад, шумо метавонед ба забони русӣ фикри худатонро баён кунед. мо шуморо мефаҳмем. албатта мо хуб ба суҳбат дигарҳо ҳам пайваст мешаванд. марҳамат, агар барои шумо осонтар бошад. Рахмат, хеле беҳтар мешавад. В общем, еще есть такой амниоцентез, который бы анализ, который бы сказал вот, почти 100%, да, никакой медицинский анализ 100% не дает, 99.9%. То есть я бы могла бы узнать, что у меня ребенок на самом деле рождается с синдромом Дауна. Но я отказалась это сделать, и мы решили, что мы примем, кого нам даст Аллах. И родился Сафроз, ну все равно, да, там ты думаешь, ну это со мной не произойдет. То есть, ну, произошло. Все равно были трудные времена принятия моего ребенка. Ну, слава богу, все хорошо. Но когда я приезжала в Таджикистан, я поняла, что я не вижу этих детей. В Англии они везде, они работают, они в обществе, они ходят в обычные школы, в обычные сады, понимаете, их везде видно. Они прекрасно разговаривают, они способны, живут независимой жизнью, женятся. И для меня это было как бы больно не видеть их. Я же понимала, что есть эти дети. И тогда, когда я в прошлом году на свой юбилей я решила, в Англии так делают, на юбилей собирают деньги у друзей, у семьи. Я решила собрать просто немножко денег для того, чтобы что-то сделать. Тогда я подумала, арт-терапия, гимнастика, вот только вот это сделать для этих детей. И я решила сделать фотовыставку, потому что я обучалась профессионально фотографировать, и я люблю это дело. Когда впервые я встретилась с этими родителями один на один, они мне начали говорить, как они живут, как им сложно, как их никто не поддерживает, как они сами, вот я знаю, вот родители, то есть мубориза мебарат барои ваяша фарзандуш. И мне стало, знаете, они на меня с такой надеждой смотрели. Сделай что-нибудь. А мне было стыдно, потому что моему сыну там хорошо.
За ним там государство хорошо смотрит. Там все, то есть напоминает нам, что ежегодно нужно, например, анализы сдавать. Там он ходит в обычный сад. Сейчас он в 3 классе ходит в обычную школу. То есть и кроме государства там много очень и организаций, и других родительских всяких, которые постоянно нас поддерживают. Мы не одни, понимаете? Вот мы не одни. И поэтому я решила, что это мой зов, что мне нужно что-то делать. Но я думала, это я просто приеду, вот проведу, я не знаю, арт-терапию, что-то еще, и все, я уеду. А получилось, что, не знаю, родители меня не пускали, можно сказать. То есть, когда я общалась с каждым родителем, и из 30 родителей, которые мне дали организации, которые работают с детьми с синдромом Дауна, то есть я начала, как бы, у нас вот Вайбер-группа появилась, Facebook, и у нас сейчас 107 родителей из Сагдийской области, но их намного больше, поэтому я призываю их присоединяться к нам. И поэтому цель, я думаю, именно изменить качество жизни людей с синдромом Дауна здесь, в нашей стране, привести тех специалистов, которые есть там, обучить тому, что я знаю, я хочу с ними поделиться. И именно, чтобы была еще поддержка среди родителей. Они себя так красиво поддерживают. Это вначале я их поддерживала, сделала эту группу, создала, да? А сейчас они друг друга сами поддерживают. Кому-то плохо, кто-то пишет, кому-то хорошо еще, это, понимаете? И мне еще отрадно то, что когда я начала, я не ожидала, что меня все будут поддерживать. Практически все. Все сами пишут, у нас есть волонтеры, у нас есть и Хукумат поддерживает, да, то есть и Соблздрава поддерживает, если вот брать с этого, да, и различные организации тоже постоянно поддерживают, вот тоже Шмуям, и постоянно спрашивают, как еще мы можем, можем стать волонтерами. И понимаете, из этой маленькой идеи, вообще я сейчас приехала из Душанбе, у меня там была фотовыставка, презентация первого календаря в Таджикистане с людьми с синдромом Дауна. Я хотела показать тем самым, что люди с синдромом Дауна, они тоже могут быть моделями. Они такие красивые, если вы посмотрите эти фотографии. И вот ломать стереотипы. Моя цель – ломать эти стереотипы. ман бояд қайд намоям ки тахминахон гуфтанд ки тадқиқотҳо дар Англия гузаронида мешавад, дар Мунис, дар мамлакати Мунис тадқиқотҳои ултрасадои скрининг тесто гузаронида мешавад ки дар он муайян мекунанд ки кӯдак дар ҷанин ҳоло дар равия дар афзоиш чӣ гуна масалан патология, яъне бемориҳо, нуқсонҳо дорад. Ба модарон таклиф карда мешавад, ҳуқуқ ҳаст, вай метавонад исқоти ҳамл кунад ё ин ки кӯдакашро таваллуд кунад. Ин ҳуқуқ ба модар. Бояд ман қайд намоям ки синдром Дауна кӯдакони мо бо тамоюлҳои гуногун ҳуқуқи баробар доранд. Ин дар ҳам конститутсия ва ҳам дар конвенсияи ҳуқуқи кӯдак дар навишта шудааст, онҳо ҳуқуқ доранд ба саломатӣ, ҳуқуқ доранд ба дониш, фарогир мешаванд ба боғчаҳо, мактаб. Албатта мушкилиҳо. Бе мушкили мо ягон кӯдакамонро ба мактаб ё боғча фарогир карда наметавонем. Мо бояд ҳатман мактуб нависем барои ба маориф ё ин ки ба ҳифзи ҳуқуқи кӯдак ба онҳо муроҷиат намоем ки кӯдакони мо низ ба мактабҳои умумӣ раванд. Албатта ин вобаста ба ҳолати кӯдак, ба қобилияти кӯдак. Метавонад вай бо барномаи инклюзивӣ ё инфиродӣ таҳсил кунад. Албатта мушкилиҳо ҳаст, лекин комиссия мутахассисо муайян мекунад. доктор, дар маҷмӯъ бо ман ба фикрам розӣ мешавед шумо, чунки хуб ба хотир оред ҳанӯз солҳои 2011 буд, ба фикрам 8 сол пештар, масалан қабл вақте мо аввалин барномаҳои вобаста ба ҳамин доираи таълимоти инклюзивӣ таҳия мекардем, ҳамроҳи шумоён дар барнома иштирок мекардед, он вақт тамоман масалан ҳолат дигар буд ва имрӯз нигоҳ кунед ки пас аз гузаштани як чанд соли муайян аллакай боз як дигаргуниҳо ба амал омада истодааст, аллакай каму беш пешравӣ ҳам ҳаст. Нигоҳи нав, назари дигар ба ин кӯдако дар ҷамъият мо эҳсосот карда истодаем. Ташаккур. Имрӯз дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳаст масалан кӯдаки бо синдроми Дауна таҳсил мекунад? Албатта ҳаст. Бо чӣ хел масалан корбарӣ мешавад? мо тибқи барнома
кору фаъолият бурда истоданд. خب. аз як یعنی برنامه‌ها مخصوص تهیه شده است تهیه نسبتاً شده است. سبک‌تر البته کتاب‌ها تهیه شده است. از روی آن کارهای انفرادی هم انفرادی برده ایستادن. البته هستند لیکن به فکرم کمه انگشت شمار بودگیستند. انگشت شمار هستند. برای بیشتر جلب کردن همین کودکان به مکتب‌های عمومی امروز مثلا شما چی کار کرده میتوانید از جانب خود مثلا شعبه معارف یا شعبه معارف شهر خوجند البته بیشتر با این گونه خوانندگان کار و فعالیت برده ایستاده است. این گونه خوانندگانی که در مؤسسه‌های تحصیلاتی همگانی هستند بیشتر با آنها رو به چاره‌بینی‌های بیرون از صنفی و باز در سمینار مشورت ها آموزگاران را جلب کرده ایستاده‌اند تا که آنها با این گونه خوانندگان چگونه کار و فعالیت برند آموخته ایستادند. خب یعنی امروز علاقه آموزگاران رو ما تیار کرده ایستادیم تا که با این کودکان آنها خب در الهیدگی کارهای انفرادی هم برده توانند. پس برای چی در بیشتری موارد من اکثریت این والدانی که اینجا نشستن حالا ما رو خب فکری ما رو شاید تصدیق هم میکنن در بیشتری مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی مثلا این گونه کودکان یعنی با سندروم داون یا اینکه دیگر تمایل‌های گوناگونی انکشاف دارن از جانب شاید سروران همون مکتب شاید معلمان راهبران صرف نه چندان خوش قبول میکنن آنها مثلا بیشتر کوشش میکنند که به دیگر مکتب روانه کنند این کودکان. البته هر یک کودک حقوق تحصیل کردن در همین مؤسسه‌های تحصیلاتی همگانی دارد. البته شما درست میگید بار هم یک نفر والدین خب مؤسسه‌های تحصیلاتی همگانی است. کودک باید حقوق تحصیل کردن رو دارد. لیکن یگان نفر والدین بار هم مثلا همین خیلی ناراضگی بیان کرده بود که کودک او رو مثلا به یک مکتب نمیگیرند و به دیگر مکتب روانه کرده ایستادند. همین حالت بود. یگان والدین حالا به من شکایت نکردند که فرزند مرا از مکتب دیگر به مکتب روید گفته مراجعت نکردن. این بسیار خوب است لیکن با ما مراجعت میکنن. مرحمت اینجا من والدین هستند. خب اندیشه خود رو بیان کنید. مدیر اسمت‌بایف محسن جان بگمت محترم سری ما وقت شده میخه بیمار شدگی بود ما اسیستانسی مکتبی 26 به همیشه واقع شدگی بودن منو تخمین خام باین همیشه واقع شد بود من پسرم بودگی بودم هم جانده هر خیلی سال بودن وقتی که 8 سال شد بچه‌های اگزامین کردنو و کدام تقسیم کدام مکتب است. من گفتم که بچه من همون مکتبی عمومی و گم نی گفته اینترنت بنویسم. نباشه این نظم میخوان همه جواب وای بود. امروز در مکتب اینترنتی یا رسانه تحصیل تعلیم گرفته است. تمام. امروز چیکار میکنن؟ با چیکار مشغول هستن؟ خانم میشند. این کس دایره مینوازن. یکون هنر رو هم آموختن؟ نه فقط رسم میکشید. حاضر بیاید من کمتر این سناریو برنامه رو ویران میکنم. من بسیار میخواستم مرحمت خیرالله جان شما به صحبت پیوست شوید اینجا شما گریه نکنید. شما امروز از موفقیت پسری خودتون خرسند شوید. بیاید من در آخرتری برنامه با شما صحبت کردنی بودم لیکن الحال من خواهش میکنم این که شاگرد شما هستند. خب لیاقت همین خوب شاگردانتون رو چقدر بها گذاری میکنید مرحمت استعداد آنها رو؟ البته گفتنی هم که با آنها البته کار بردن کار کردن و آنها رو با یگانچه آموزاندن این خیلی برای من چه میگوید روی بالیده میبخشد و فخر از آن دارم که کمتر باشم یک شنگل باشم با آنها یگانچه آموزانده ایستادم و البته مشکلی دارد کمتر البته برای این صبر و طاقت لازم است و خیلی که من کاربری کرده ایستادم نو و با تکلیفی تخمین خون که مرا با طریق اینترنت یافتم و همه با اینترنت برآمده بعد به من مراجعت شد که با کار کنم و از چی سبب من رد کردن نتونستم سبب آن است که این کودک‌ها میخواستن از من درس گیرن و امروز که کمتر وقتی من از این بیشتر شما رو میشناختند شما با اینها صحبت میکنید؟ نه البته من اینها رو نمیشناختم لیکن خیلی که به من میگن اینها رو منو میشناختم به تلویزیون بله به طریق تلویزیون بعضی آنها در خانه زیاده از 200 دیسکی مرا دارن در ناگفتن نجماند که من همگی 3 دیسک دارم خلاص و از این میباید که زیاده از 200 دیسک باشد اونو تکرار میخرن. بار اول با این شاگردان کار کرده استادید بله بار اول که مثلا امکانیت محدود دارن. خب یعنی در مجموع وقتی با این کودکان کار میکنی از آنها یک نتیجه خوب هم مثلا دیدن ممکن است. نتیجه البته شده من میدونم که پیوسته با خب این نورسان جوانان شما مشق میکنید. حاضر یک لحظه مشق خود رو به ما نشان میدادید؟ خیلی حاضر
خیلی کنیم برای آنکه حالا آنها تیار نیستن یک جای نوازن برای آنکه اینها هر یک تاشون وقتی که یگان چی یاد میگیرن گفته ای مرا لیکن یک جای وقتی که نوازتو میگن اینها هر یک تاشون موسیقی خود رو دارن در درون در وجود خود دنیای خود رو دارند خب نگاه خود رو دارند بگذار در الهیدگی باشه بله مرحمت موسیقی وقتی می نوازید می آفرین دستگیری میکنیم آفرین و من از چخیلی که شما گفتید ما گفتن امانت که البته اینها موسیقی خود را دارند در درون و این را باید کمتر صبرانه با صبرانه و امروز آن چیزی که اینها آن وظیفه هایی که میگیرن البته در خاطر دارن وقتی که پرسان میشن بعضا خاطر فراموش میکنن و این را باید تکرارا به اینها باید نشان داد برای مثال اصلا مهمش مسئولیت حس میکنن اساسش در چشم آنها من محبت را میبینم که وقتی که میبینن زنده خیلی که با سلام علیکشون با آغوش و خیر و خوششون از 200 متر ایستاده معلم خیر میگن واقعا صمیمی و در پیش از آغاز برنامه من مشاهده کردم که چقدر با یک صمیمیت با یک گرمی با آغوش گرفتن شما را این بسیار خوب است باز یک نفر شاگرد دیگری شما در برنامه امروزه ما هستند خب مرحمت چند وقت این جانب همراه خیرالله جان مشق میکنن این فرزند من دویمش وقتی که این دنیا تولد میشود پدرش خدا رحمتی اتکاس کردن الله پدرش را 5 مارس 2012 خواهی گرفتن ما همچون پدر هم مادر پیش میبرم در مکتب اینترنتی یاری رسانی 2 رقمی 2 شهر خوجند 9 سال خواند بچه من حرف نآموخت من برای هم استادش برای دایره معلمش پدرش اتاقش آشناش و دیگر من بچه من نمیپتم یا گرجوس نی حاضر یگان نوا برای ما خیرالله جان داده بایفه پدرشونو کوچی میدید بابا گفته این دایره چی کنم بابا گفته میدم مجبور جناب علی در اومدیم ما 9 سپتامبر 2012 جناب علی 600 زمین و این بلیت تویش همچون به پدر گذراندن صدها تشکر عدلی من نمیرد من مادر اینه درد میکنم برای خودم آسانه فرزندایی که بیمار کوچی نشون میتن это я против нельзя так بچه‌ای که یک پیشبری بودن نبرد دیلکشون که نشون میتن بچه سال یعنی اطراف کنیش معلمه البته محبت ده آماده هم نیست مثلا از مشت میشیدم خیلی مایگو بلشتید خگت так منم معلم پاتوفتگی برای فرزندم مکتب من مادر محسن جانم هم جان بودن اینترنتی پختکار معلم جان برای همین معلم جان السلام علیکم با بار دیگر من مکتب یاری رسان میندار خواندن و نوشتن یاد نگرفتم اسلوب و آدابش یاد گرفت همه بچهای سالمی که انجام شکشته میپاتد این خیلی نه پس یعنی البته آینده انجامش تحقیق دیگه پیششنده بچه به سالمی دیگرش این خیلی نمیکنه این همه خیلی وقتی که سحر میخیزد عمده آینه تحقیق میکنن هم وجان خیستید می ها صبح بخیر خدا و شکر وقتی که خواب میرد شب بخیر خدا و شکر وقتی که من نظر دیگر بر روپره شدیم خدا و شکر من عایز بیان میندار که من سپورزال برفته یگل بهبودی شد بسری من دستی حاج خیرالله و عمده بسری من خرسند نیکن شب و روز من 21 با برام داشت 21 سال ایسی من تگی تلویزر تگی بیان میشید خدا و شکر از من دایره و که رفتاست هوش یادش دایره سپورزال من دنی جمعیت به میبرد خرسند وقتی که من خودم هم حوزه میخوام خودم آینده فرزند خود را شما چه خیلی تصور میکنید مثلا در آینده به حیث کی رو میبینید کدام کس کار انتخاب میکنه خدا همین دایره دست به میگیرد خب سری من خرسند من میندار من پیش خودم و خجالت حس میکردم حوزه که وقتی که من مشت میبرم خوب باور کنید خانه رئیس اینجا گذارید میگه وقتی که همه آدما هشتگی خسته جا میتن
بعد یک خصوصی دیگرشون خسته من بیام جامعه رحمت میگم میشینم بسیار خوب. من همینجا معلم هستم. خب از مکتب اینترنتی یاری رسید. پسرم همین صابری هستم من ندارم سلامت باشید. البته شاید از خودی همون خب لیاقت کودکان وابسته بودگی است. پیش از اون که من این صحبت رو دوام دهم میخواستم گویم که در مکتب اینترنتی ما 27 نفر کودکان سیندروم داون تحصیل میکنن و داون رو نیز به 3 گروه تقسیم میکنن. این گروهی که همگی 5% فایز نهایت درجه کم و گروه دیبلی میگن درجه سبک دارن که آنها میتوانند برنامه سبک عادی‌ترین را از خود نمایند. به مثال به خود خدمت رسانی، لباس را کشیدن، پوشیدن، خوراک خوردن و مهنت عادی را کنند. این به مثال پای افضل دوزی را به خود کسب کرده میتونن. گروه دیگری آن این کند ذهنی می باشد که همگی 20% اون را تشکیل میکنن. آنها هم لیاقت دارن خواندن، نوشتن، سرودخوانی را از خود کنن ولیکن فکر خود را پای در پای گفته نمیتوانند. و گروه دیگر این درجه از همه وزنین که 75% را تشکیل میکنن این را ناقص العقلی میگویند، از عهده یگان کار برآمده نمیتونن و آنها محتاج ما اند، آموزگاران، والدینند. و اکثریت ما سر و کار میبریم با گروهی سبک آن که آنها کمتر نوشتن با یاری آموزگاران البته دوختن مثلا در مهنت که هنر آموزی جلب میشن و گروهی یک و دو بیشتر کاربری میکنن. بیشتر کاربری با بیشتر ما در برنامه خبر درباره یک اعظمجانی که صنفی یکمی همون مکتب اینترنت رو امروز و علاقه ختم کرد ما درباره و یک گزارش آماده کرده بودیم و واقعا با چشم خودم رفتم دیدم و دوامی یک روز همراه خب هم والدین همراه هم معلمان هم خود طلبه ها بودم. بسیار یک پسرچه عجایب و خوانده هم میتواند، نوشته هم میتواند و خود مثلا سر و لباسش رو به ترتیب آورده میتونه. در آشخانه خیلی خود را بسیار خوب اداره کرده، خوراکش را خودش خورده ایستاده. لیکن یک خصوصیتی بهترین اینها رو گفتم ممکن است که آنها مهربانند. از کجا به کجا شما رو بینید با آغوش گشاده دیده میرفته شما رو پیشواز میگن، از صدق و صفا سخن میکنن. در بعضیتون سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر. خوب مرحمت. من یک تا همین چیزی میگفتگی که چخیل من گفتم در اولی برنامه آدمای سیندروم داون در مثلا مملکت های وایتره развитой ترقی کردگی همش خونده میتونه. Да. Хотя бы 30 слов, сколько-то слов. Они могут тоже писать, навести метонат, шумурда метонат, коркада метонат. Бароинки для того, чтобы сделать так, чтобы они читали, писали и все остальное считали, нужно работать. Дети с синдромом Дауна, то есть есть различные методологии, по которым нужно заниматься. Я знаю, что в школах, на самом деле в школах, тут в интернатах и в других школах, даже если они будут ходить в обычную школу, к сожалению, с ними не занимаются. И они еще не знают, тоже так сильно обвинять не хочу, потому что они не знают этой методологии, эффективной последней методологии. حاضر اکنون مرحله آموزش رفته است. گفتن که اینجا آموزگاران را اکنون آموزانده ایستادند برای که با این کودکان. То есть برای هر یک وای حاضر ما همین как نظری دیگر ما همین چیزا رو ترجمه کردیم به زبان تاجیکی که همین таваллуд шуд мекунад аз 6 моҳагиш бачи ман мерафте по развитию речи, по развитию там логопедов нету, просто логопедой дигаxe мегуде специалисты или терапевты по развитию речи и общению. 6 месяцев мой ребенок ходил. Вы думаете, что ребенок не понимает, потому что он еще говорить не может? Он очень хорошо понимает. Они очень умные, способные дети. Просто нужно с ними работать не только в школах, и родители должны работать. Я каждый день со своим сыном работала. И бояхты чизы мегуфтеки, шмо вот правильно отметили то, что есть разные степени, да, то есть синдрома Дауна. Как мне объясняли там генетики, то есть в Англии есть спектр развития, называется, этих детей. В аутизме тоже это есть. Спектр развития. Вот как мне объясняли, вот где будет находиться, как родится ребенок, где в этом спектре, если болонда бошат, то, например, он будет
развиваться лучше. Он будет читать, говорить, он меньше будет, то есть у него не будет заболеваний там, да, или меньше будет. А те, которые, к сожалению, рождаются внизу, то они уже, вот я знаю по своему сыну и его друзьям, да, уже вот родились такие сложные пороки сердца, уже операцию прошел ребенок и многих других органов. А это же все влияет на развитие. خب اینجا حاضر مرحمت دکتر خب درباره ما گفته ایستادیم که وقتی مثلا کودک تولد شد البته معلوم است که من اینجا گفته ایستادند که از تشخیص باید گذرد و معاینه پیوسته رو طلب میکند و از پدر و مادر نیز یک دقت و توجه مخصوص رو میخواهد یک زحمت و مشقت خب به اندازه باید پدر و مادر کشند وقتی با این کودکان سری وقت با برنامه همون دخالت کنی بر وقتی میگوییم یا اینکه مثلا سری وقت گفتن که از 6 ماهگیش مثلا با او کار میکنند خب نزد دکتر میآورند چه خیلی نتیجه گیری کردن ممکن و برعکس وقتی به حالش میگذاریم کمتر شاید کلانتر میشود دیر شدنش ممکن حاضر بسیار فکروی همه نشستگان رو گوش کرده من بسیار خلاصه واقعی بسیار برآوردم در دوام 28 سالی که من عصب‌شناس میباشم در بیمارخانه بچگانه همین با بیماری داون سر کار داریم اما سال از سال بیماری داون زیاد شده است هم در مادران جوان هم در مادران کلانسال در همین بسیار مادران به نزد ما مراجعت کردن با برای طبابت مصلحت‌ها از عنوان خردسالی من با همچون متخصص این رو وابسته میکنم به سرایت‌های ویروسی که همین و به دیگرگونی به خروموسوم ها تاثیر منفی رسونده همون در بطن مادرشون بودنشون تاثیر منفی خود رو میزنن بسیار در ادبیات ها میگن که سن سال مادر کلام باشد اگر مادر کلام باشد از 35 بالا همین خود کودکان تولد میشن پیش همین خیلی بود بسیار میدیم اما حاضر در جوان و مادران جوان این ها مادران میبینم به نزد ما مادران جوان و به یک در حالت ناگوار چون برای چین فرزند یک کمی ما همین خیلی تولد شد گفتم بعد پرسش معلوم میشه که در همین اولی مرحله همین شدن حامله داری سرایت ویروسی گریپ گذراندن و به میگراسی که نسلینی که بسیار که های هر خیلی ویروس ها های برای همون من بسیار در جوانان میخواستم که اول تبابتی سرایت ویروسی گذرانن نقصان های با بیماری داون که ما بیشتری میشن در حالت های بسیار وزبین و میشن وارد میشن با نقصان های دیل با نقصان های و به التهاب های شوش که این حالت ما برآورده بسیار وقت نمیتونیم چون که در این و در وقت تولد میشد با مشکل بسیار بیمدار گیپتانی میگوییم اما نشانه های بیماری هست اما ما در دوام طبابت این بسیاری هم میبینیم پیشروی در بیماری داون نیز دیده میتونیم اینها از با طبابت وابسته با من این و به ارگانیزاسیونی که نو پیدا شدن که و تاثیر منفی مثبت خود رو میرسونن که از اینها میبینیم بناس ما از این دفعه تو این دفعه بهتری در دیده میتونه همچون بسیار ما با آغوش میگه چند تا والدین همینجوری نشستگان به نزد ما میبینن و بهترینش میگن اما پاتولوژی های نیست و نقصان های که در همون سن سال مایده همین بیماری های داون که و به ما به تشخیص می‌آورد که بسیاری آنها در سن سال майда می‌فهمند. Я абсолютно не согласна с тем, что и весь продвинутый мир не согласен с тем, что какие-то вирусы влияют на то, что могут появиться дети с синдромом Дауна. Нет, это неправда. Не. Ин тамоми ман меден чикада хонага. Последняя литература в Англии, в Америке. Не. Шмо инга по телевизион. Малмеджон инга по телевизион ба нагой. Барноми мо ин чиза якомеш ки ин бемори не. То есть да, вот чихма март ба умдам har roz. Ин бемори не бемори. Это доказано. Это генетическая особенность. И, пожалуйста, я не хочу это на телевидении, чтобы говорили, что вирусные какие-то вирусы влияют на то, чтобы это из-за мамы, то, что у нее какой-то вирус был, она подхватила, или из-за миграции чего-то. البته این تاثیر باز منفی رسوندنش ممکن چون که به این هم برای اون مادرانی که چنین فرزند تولد میکنن родители не виноваты. Мама, папа, никто не виноват в том, что рождаются дети с синдромом Дауна. Пожалуйста, я хочу, чтобы это было, вот все слышали это. Это доказано уже всеми учеными. Никто не знает еще, почему на самом деле рождаются такие дети.
فکرم به این هم مثلا جمعیت یا در اویله چی مادران را قبول کرده باید قید نمود که بعد تولد کودک با علامت های داون این بعد تولد تو تولد ما علاقه معین کردیم که طبیعت کودک با داون تولد میشد باید مادر این رو قبول کند اویله قبول کند اما اویله جمعیت حال تیار نه بعد تولد شدن این کودک در اویله البته مادر یکم که میبیند کودکش رو و روحان روانان شکست مییابد باید دستگیری اویله باشد ما البته اینجا بحثی بسیار کرده نمیتوانیم که این به ویروس یا دیگر سببا من در ابتدای برنامه گفتم که نه مادر نه پدر آنها سبب پیدایش سندروم داون شده نمیتوانند بنابر همین باید روانشناسا با آنها کار کنند جمعیت اویله باید قبول کند باید با این کودک کار کردن دخالت بروقتی برنامه دخالت بروقتی هست که با این کودک وقتی تولد شدن معین کردن که این بیمار است یا اینکه گفتیم سندروم داون است با آن کودک باید تیپ جمعیت اویله دستگیری کرده کار کنند من روانشناسای ما میدونم که بنیاد مشکل با این خب حاضر با روانشناس صحبت میکنم همینجا معلم چند مراتب خواهش کردن علاوه کردنی هستن همینجا معلم چند مراتب خواهش کردن علاوه کردنی هستن وقت رو به اعتبار میگیریم وقتی برنامه قریب تمام شده ایستاده است دقتتون مادران عزیز که ما باید دانستن ما در کار که سبب اساسی پیدا شوی این بیماری های خروموزومی این تشکل یابی گامیت های جنسی می باشد که انا همین روند میوز در دخترکان برای چی اینقدر در سنی خوردم دیده میتوانیم و در کلان سالم دیده میتوانیم در دخترکان در بطن مادر بودن روند میوز میگذرد در بطن مادر بودن روند میوز میگذرد که پرفاز میوز یک از لپتانیما زیگانیما پخینیما دیپلانیما دیاکینز در حالت دیپلانیما میماند انا کوی نبی که دخترکی که تولد میشد علاقه و تشکل یابی گامیت ها در بطنش هست لیکن در مردها باشد در دوره بلوغت رسی به عمل میآید در دوره بلوغت رسی به عمل میآید بنابر همین هم 10-20% در روند اسپرماتوژنز مردها وابستگی دارد برای چی اینقدر اینا بینتون که در دخترکان خرد هم 20-21 ساله هم حاضر تولد شوی دیده می شود ما میگوییم که زن از سنگ سخت از گل نازکش بودن که انا همین حالتش ما احتیاط کرده توانستن ما در کار یکی از سبب های پیدا شوی آن می شود که از ما نمیپرسد که کدام گامیت باردار می شود اصلا نگاه کنید از جهت علمی مثلا حاضر بیاید این خیلی میکنیم با خواست خدا کودک تولد شد اکنون ما چیکار کنیم خب اینجا حالت مادر معلوم است البته او به مصلحت مشورت معاینه روانشناس به صحبت روانشناس احتیاج دارد هم مادر و بعدا هم کودک با این مادران شما سر و کار میگیرید آنها با چگونه حالت نزد شما میآیند حالتی بد بسیار هم بد وزنی میبینیم اصلا این حالت آنها رو برآورده میتونیم البته من باوری دارم که با یک دو صحبت آنها رو برآورده نمیشد از این حالت بحرانی باید که باید که مشغولیت های زیاد کارهای فهمانده دهی جامعه خیلی که همین کودک رو قبول کند نه بلکه بیمار گفته قبول کند وقتی که ما همین بیمار گفته قبول میکنیم علاقه ما مادر رو شکست میدیم پیش مادر راهش میبندیم و میکند پس امروز جامعه به روانشناس محتاج است از روی گپش نه تنها وای مادر حالت مادر رو ما احساس میکنیم وقتی که ما دستگیری میکنیم مادر علاقه روح بلند میشود روح بلند حالی همین خیلی بود دست میگفته علاقه همونجا از حجره من باری بلند میبرد که این کودک من اعصابی بود است یعنی که غیر عادی است نگاه من با مادران اساسا میگم که نگاه نکنید قطاری دیگر کودکاتو نگاه کنید این کودکاتون و ها حسیاتشون بسیار بلند است وقتی که مثلا با برنامه‌های مخصوصی مثلا همین فیزیوتراپی با اونها مشغولیت میگذارید بهتری رو حس میکنید
البته این کودکان سری وقت مراجعت میکنن والدان؟ بسیاری مادران سری وقت مراجعت نمیکنن. چرا به فکر شما؟ برای آنکه آنها اصولهای دیگری طبابتی را استفاده میبرند. مثلا گیریم ماسحی مادری. خیلی این اصولها با کودک فایده آور است لیکن حاضر در مرکز ما اصولهای نوی طبابتی این فیزیکی تراپی میگن به زبان روسی و این معالجه فعال می باشد که با چنین کودکان آفتابی همین اصول را بردن ضرور است. چون که وقتی که با کودک ما حرکت را می آموزانیم از همین سن خردسالی از همین یک ماهگی الکی با این کودکان با کودکان آفتابی ما کاربری شده نش در کار حرکت نمونه حرکت را به این کودکان آموزاندن در کار که تا اینکه آنها در سنی مثلا گیریم به وقت راه نگردن و باز با وقت راه گردن همین دخالت ضرور است. اکنون کودک خوب به نزد شما می آید او باید پوره گپ زدن را یاد گیرد. مثلا شما با آنها چه خیلی کار میکنید؟ پوره نباشدم الکی بیان اندیشه خود را کم و بیش باید تواند وای گفته تواند احتیاجات خود را. بله البته مشغولیت های ما پای در پای می برود. وقتی که کودک به نزد ما می بیاد به حالت آن و به قابلیت درکنی آن کودک اهمیت می دهیم و ما متخصصا بسیارتر من روانشناس بسیارتر کار میکنن. بعدی آنکه اگر که حرکتش سوس باشد انکشاف حرکتش سوس باشد من اینا کار میکنن. ثانی من همچون متخصص لوگوپد من هم با آن کودکان کاربری میبرم. مشغولیت لوگوپدی میگذرانیم از روی رسم ها سوژتی و من و از روی رسم ها کاربری میکنیم که نطقی آنها ترقی کند و انکشاف یابد. یکی از نبرگانی دختریم امید جان محمودوف من معلمه های شناختم. رحمت به شما تشکر. وقتی که تولد شد امید جان تولد شد دخترم در تولد خانه بود دویم یا سیوم روز به مادرش زنگ زده گریه کرد. خیلی من رفتم در آنجا میشا بسیار بود. دخترها در حیرت بودن. طبیبان گفتن که این گپ نمیزند. خدا شکر هاز گپ زده است. بران نباشتم بسیار گپ میزند. خیلی البته ما زیخ شدیم. یک بار به زیخ شدیم تولد شد. بعد فهمیم دکتر به طبیبان گفتم که خیلی مادرش میگوید من بگوید چی گپ. خیلی گفتن این مجروح این گپ نمیزند این خوراک نمیخورد این افزایش نمییابد. آدم من چی گفتنی؟ هر یک ما برای فرزند مبارزه بردن آماده کار. خیلی البته دخترم با چشمان گریان این طرف میرفت اون طرف من گرام میرفتم با ماشین. در آخر معلمه های یافتیم یاری اینها که من گپ میزدگی شد. یک عجایباتش همین که همه اینها صنعتکار شدن میخوان. حالا نبری همانه یک دایره میگرد و دمر زده میشیند. چند سال شده الکه؟ 8 سال شد. نسبت مکتب در مکتب نوحه باباجان غفور میخواند. اینه بینید که یک روز رفتم پایده هم تو بناخواست رفتم همه معلمه ها همون به اهمیت میدین. 2 نفر بودیم همه معلمه همون. وقتی که تنفس شد اگر در مکتب 1000 نفر باشن که همشون همجا امیجان پیراشکی میخوریم امیجان لد گوشت آب میخوریم و خدا همشون خرسان شدم. اینه بینید که وقتی خانه میبیاد هم با اهمیت میشه. این یک روح بلندی پدر و مادری آنها. یک میبیند که مثلا دخترم یا دامادم کن پدرش میبیند که هم اهمیت داده خرسان میشه روح بلند میشد حرکت میکند ارکایی هم خونن یا اینکه همین خیلی حاضر به آداب که مهمان چقدر من به خدا مهمان خیلی قبول کرد نمیتونم. همین چی یافته بیاد ماندم یعنی با هستی شما واقعا به همون خاندان نور میبخشن قبول میکنه نمیکنه همین خورتون گفته آرد ماندم نون شکستگی میبایم همین آرد ماندم میگرد یا مهمان دوست یا اینکه من حاضر دین دخترم اومدگی بود میگفت که الفای زمین کنده بده گاو گسفنده شده دوست. اینها مهنت دوست اینها با عقل به خدا اگر بعضی من و شما آنها با عقل‌تر مهمونی ها این برای همین اینها رو دستگیری نمودن در کار اینها رو افزایش دادن در کار که باز بهتر شود.
یا اینکه با مشق‌های جسمانی وای کردن در کار جلب کردن در کار. ریزوان من به پدر باشم حدا برآوردم. خودم مساج کرده باشم. 2 بار کورتکسی نوشته دادن. خدا رحمتی معلم بابا شما من دیتسکی نباشید. وای گذاشتن دکتر. اتخاذم من خود را مالتوک گفتن که من خودت میکتی میزنم. این ناز میشد. همون کورتکسی سلبریزین گفتن 2 بار گفتن. موندش که مساج که من راه موندم معلم. من خواهش میکردم ریزوان گفتید. ریزوان جان دوره کمتر یک نوع اجرا میکردید همراه این شاگردتون. بسیار خوب میشد. یک لحظه فراغت کمتر. گیری کرده ایستاده آفرین بینید که چخیل رفیقش رو دستگیری میکنه بلنگوی یک رو روان کردن. بله. اکنون من از طرف طبی از طرف منچخ معلم از این موضوع خیلی دور هستم، لیکن در وقت آموزش اینها را دیدم که اینها مهربانی، اینها عالم خودش هست و اینها همین عالم خودش حس کردن در کار، اینها کشودن در کار، کمک از طرف اون آدمایی که با اینها کار میکنن. برای همین من از طرف طبی دیگه جهت ها هیچی گفته نمیتونم، فقط همین های عالم خودش یافتن در کار و کشوده کردن در کار که به اینها راه خود را یابن. و امروز من اینها از دست در دستشون که آن دایره هایی که دارن این دایره های چه میگن مکتبی نیستن، این دایره های کسبی هستن که امروز بسیار خوب اداره کرده توانسته شدن و من تشکیلات به اینها این دایره ها رو البته فرمودن که چی میگن از دیگران مانعی نباشه، فرقیت نباشد که دیگران برای چی دایره کسبی مینازن اینها مکتبی و این دایره پیش کرد. و من امروز ریزوان جان وقتی که من ریزوان جان یک بار دیده بودم دیده حیران شدم که این چه خیلی دایره مینازن. من مادرش با کار کرده تا همین درجه رساندن که گفتم ممکن که بسیار ضرب هایی که من مینازم از خود کرده است و به طریق دیسک، لیکن یک چیز هست که اینها یک دنیای خود را که دارد نوازگویی دیگه ننواختنش هم ممکن. البته ما این پیشروی ها رو دیده همه خرسند میشیم، قناعتمند هستیم و اینجا پس موفقیت همین جوانان البته زحمت های زیاد می ایستد، زحمت های طبیبان، متخصصان، آموزگاران و پیش از همه والدین می ایستد. البته این موفقیت شمایان است بسیار خوب. البته امروز ما در عصر 21 قرار داریم و وقتی درباره استریوتیپ گپ میزنیم این شاید یک اندازه در مورد شاید مثلا برای ما خنده‌آور هم می نماید. بیاید نگاه میکنیم نظر می اندازیم به موفقیت جهانی اون نفرانی که امروز مثلا در امریکا و در روسیه به موفقیت های کلان نائل گردیدن. ما تنها یک دو نفری آنها رو برای مثال برایتان نمایش میدیم. سپس باز راههای حل مسئله رو از شما پرسان میشویم. مرحمت. одамон бо синдроми давна дар ҳамаи соҳаҳо кору фаъолият намуда ба муваффақият ноил гардида метавонанд ба шарте ки онҳо бо муҳаббат ва ғамхорӣ фарогир бошанд. тақрибан аз 700 кӯдак як нафараш трисомияи 21 хромосома дорад ки сабаби бо синдроми давна таваллуд шуданаш мегардад. маҳдудиятро ба ин гуна кӯдакон на табиат балки одамон бо қалбҳо ва фаҳмишҳои шахшудаашон эҷод мекунанд. дар ҷаҳон одамоне ки бо синдроми давна ба зинаҳои баланди комёбӣ ноил шудаанд кам нестанд. онҳо дастовардҳои бузург доранд. масалан майкл ҷонсони амрикоӣ рассом аст. дар натиҷаи худомӯзӣ ин ҳунари зеборо аз худ намудааст. ӯ зиёда аз 500 адад асарҳои бадеӣ офаридааст. аз рӯи фармоиш портрет мекашад. соли 2001 намоишгоҳи шахсии худро баргузор намуд. майкл бо синдроми давна таваллуд шуда бошад ҳам истеъдоди авлодӣ дорад. аҷдодони вай рассому мусиқашинос буданд. бо олами санъати рассомӣ ӯро модараш шинос намуд. дар натиҷаи пайваста расмкашӣ ӯ машқашро расотар кардааст. барои вай зиёда аз 1 сол лозим шуд то ба рангу мӯйқалам сару кор гирад. имрӯз вай аллакай рассоми муваффақ асту шӯҳрати асарҳои офаридааш ҷаҳонӣ гаштааст. ӯро ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф кардааст. мария нефедова бошад сокини муқимии шаҳри москва мебошад.
то ба қарибӣ ӯ ягона шахс бо синдроми давна дар миқёси Россия ба ҳисоб мерафт ки бо ҷои корӣ таъмин шудааст. Мария бо кӯдакони мисли худаш синдроми давна дошта сару кор мегирад. вай гап заданро бо онҳо меомӯзад. соли 1969 момодоя ба модари Мария Нефедова таклиф намуд ки аз кӯдакаш даст кашад. ӯ модарро ба ҳуҷраи алоҳида бурда кӯдаки бо синдроми давна таваллуд кардаашро нишон дод. зан ба шавҳари худ занг зад ва дар ин бора ӯро хабардор намуд. ҳамин тавр Мария дар оила ба воя расид. барои он ки духтарча хонда тавонад, модараш дар рӯи коғази сафед калимаҳоро бо ҳарфҳои калон дӯхта ба фарзандаш гуфтугӯ мекард, суруд мехонд. вақте ки ба кӯча мебаромаданд, дигар волидон аз модар талаб мекарданд ки Мария ҳамроҳи фарзанди онҳо бозӣ накунад. барои ҳамин модару фарзанд барои сайру гашт бештар ба ҷангал мебаромаданд. баъди хатми мактаби миёна Мария барои худ ҷои кор меҷуст. 2 сол ёрдамчии мураббие шуда кор кард. вақте ки як нафар падар эътироз намуд ки шахси синдроми давна дошта назди кӯдаки вай истоданашро намехоҳад, Мария аз кор рафт. ин гуна муносибатҳои ҷамъиятӣ Марияро рӯйҳафтода накард. вай ба маркази санъат омада навохтани асбоби мусиқиро омӯхт, баъдан дарси рақс ва актёри театр шуданро машқ кард. орзу дорад ки мустақилона сценария нависад. ба меҳмонӣ рафтанро дӯст медорад. алҳол Мария, ёрдамчии логопед дар фонди Downside Up ва ҳунарманди театри оддист. вай мегӯяд ки бахти вай омад кардааст. худро инсони хушбахт меҳисобад. хушбахтии худро дар атрофиёнаш мебинад, зеро онҳо ӯро бо муҳаббати самимии худ иҳота кардаанд. танҳо барои муваффақ гардидани кӯдакони синдроми давна дошта вақт лозим буда заҳмати зиёдеро талаб мекунад. пеш аз ҳама волидайни ин кӯдакон таҳаммулпазир буданашон лозим аст. Тортики любишь? Да. Но топ-модели же все это нельзя есть. Тебе можно. Но мне-то можно, потому что я же не топ-модель. читар мо метавонем дар ҳамин сан маълумотнокии аҳолиро бештар боло бардорем? марҳамат, пешниҳоди шумо. баъд аз якмоҳагӣ аллакай ҳамшираи шафқат ва духтурони оилавӣ ба хона ташриф меоранд. онҳо бояд аввал ба оилаашон фаҳмонанд. лекин маълумот аввал дар анамин таваллудхонаҳо мешавад. ба ман ин маълумотро нагуфтанд, ба оилаи ман фаҳмонданд ва духтурон ба ман гуфтанд ки фақат бештар ба кӯдакатон аҳамият медиҳед, нағз нигоҳубин мекунед. ман ба гуфтаи онҳо чӣ кардам? кӯдаки ман нағз ба воя расид. ба ман акнун ҷиҳати бадашро нагуфтанд. оҳиста худам маълумот ҷамъ кардам, фаҳмидам. خب باز بیشتر وقتی که من به نمین تشکیلات نظری دیگر وارد گشتم، باز جهان بینی من، نظری من، نگاهی من تغییر یافت و وقتی که با والدین و گروه نمین والدین گروه من هم صحبت میشم، افسوس که عائله آنها دستگیری نکرده ایستادند بعضی آنها را. خب فهمید چیکار کنیم که همین عائله ها درست قبول کرده تواند؟ باز کی خیلی پیشنهاد دارد؟ خب مرحمت. дар маркази мо ба падару модарон тренингҳои омӯзишӣ мегузаронанд ки то ин ки ҳамин модарон волидайн маълумот дошта бошанд дар бораи кӯдакони офтобӣ ё ки фалаҷи майнаи сар дошта бисёртар ба маълумотнокии онҳо корбарӣ мекунанд. ва боз як барномае ҳаст ки волидайни баркамол дар он ҷо ҳам чунин мушкилотҳои модарон оиларо бо воситаи баҳсу мунозира ва мушкилотҳои онҳоро ҳал карда мешавад. ин хеле барои модарон ва оила таъсирбахш аст ва ёрдам метиҳад. ва боз бисёр мехостам ки ҳамин ҷомеаи мо муносибати дӯстона кунад бо ин хел кӯдакон ва маълумотнокии ҷомеаи моро зиёдтар кардан дар кор. ман мехе чӣ хел роликҳо ҳозир дида баромадем. бисёртар агар мешуд аз ҳамин телевизион нишон дода шавад ва маълумотнокии аҳолӣ зиёдтар гардад. ташаккур, саломат бошед. худи волидайн модарон чӣ мегӯяд? марҳамат. рафта метавонам мисол қатори соли мо иште фарзанди ман ҳам Раҳимов Абубакрҷон дар синфи мисол худошукр дуюм синф мактаби миёнии умумии рақаби 25 худошукр нағз қабул кардан муаллимаҳо раҳмати калон. мисол дар мӯли ҷоҳо мерид бача мактаба намерад, бача мактаба натед дига ҷо те мегӯяд. ҳамту гиридига мана худошукр ман гапи ҳамаҳо мисол прав нашуде худи гуфти худима кадам мактаба рафт бачам. гуфти маниҳо мисол нависта натонадам, мисол
арои расмҳо ҳамаашо гуфта метавонад. қатори ҳама фарзандонда чӣ хел бачаҳо мерад, чӣ хел мешинад, чӣ хел мисол дар вақти танаффусҳо дар робуро мекунад. Ин ҳам мисол ба мисли ҳам кӯдако дар робуроаш ба ҳама мисол вай мақул. акнун бо ин дастовардҳои худ шумо якҷон наистед, боз ба пеш қадам монед. Бисёр хуб, ташаккур, саломат бошед. Ман муаллимаҳо аз мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳастанд ва ман боварӣ дорам ки албатта хуб то ин фурсатам ва баъди ин барнома ҳам шумо метавонед бо ин кӯдакон сару кор гиред. Омода ҳастед? албатта инсон худ як офаридаи зодаи офаридгор аст ва бояд аз ҳар гуна бадиҳо пок бошад. бо амри тақдир имрӯзҳо дар ҷомеа кӯдакони имкониятшон маҳдуд ҳастанд ки мо набояд аз онҳо ҳазар кунему канора ҷоем. Маслан дигар ҳамон атрофиён ёру дӯстон рафиқон ҳамсинфонро ҳам шумо ҳамихел чӣ меомӯзонед ки канора нагиранд аз албатта дар муассисаи мо низ чунин кӯдакон таҳсил менамоянд ки аввал мо ба ин гуна кӯдакон меҳрубонӣ медиҳем. То вақте ки ба онҳо меҳрубонӣ намедиҳем онҳоро таълиму тарбия дода намешавад. мана чӣ хеле ки дар инҷо мана муаллим қайд намуданд, вақте ки мактаба мерем ҳамаи омӯзгорон ҳам хонандагон диққати худро ба чунин хонандагон ҷалб мекунанд. ҳамеша дар ваи ҳамонҳо ҳастанд, мадди назари онҳо ҳастанд. пешниҳод кардан мехоҳам ки бисёртар барномаҳо таҳия шаванд тариқи оинаи нилгун ки то ин ки халқ онҳоро дида оиди ана ҳамин бемориҳо маълумот пайдо кунанд, оиди ана ҳамин шахсон чӣ гуна оиди ин гуна шахсон чӣ гуна муносибат кунанд, чӣ гуна рафтор кунанд. тариқи барномаҳо мехостам омӯзонида шавад ба халқ. Ташаккур, саломат бошед. Хуб, пешниҳод. гап дар сари он аст ки оила дар мадди аввал бояд 90% пешравии ин кӯдакон бо аломати дауна аз оила вобаста, аз модар вобаста. ҷамъият ҳамагӣ 10% гуфтан мумкин. барои чӣ? барои он ки 24 соат кӯдак бо модар аст. оила бояд бо масъулият бошад, раҳмдил бошад, меҳрубон бошад. ҷамъият баъд онҳоро қабул карда метавонад. васоити ахбори омма, телевизион ва умуман мо маърифатнокӣ ва маълумотнокии аҳолиро баланд бадорем, махсусан маърифати санитарии аҳолиро. ҳозир хурсандиовар аст ки мана расонаҳои ахбори омма гуфтем, интернет, модаро медароянд, мехонанд, мепурсанд, лекин маълумотнокии онҳо дар дараҷаи гуфтем кофӣ нест. бинобар ҳамин омма бояд аз ин бархурдор шуда бисёртар корбарӣ шавад. ман мехостам ки барои ташаккул ёфтани барои пешравии онҳо дар як моҳ як маротиба ягон мусобиқаҳо гузаронда. дар байни онҳо мусобиқаҳои ба монанди офарин ё ин ки дигар машқҳо, дигар бозиҳои шавқовар, доира навозӣ ё ягон намудҳои аввал программаша сохта истода, баъд дар ягон ҷо ҷамъ карда як бор гузаронем, машқ гузаронем, одат кунад, баъд бо воситаи телевизион паҳн мекунем. паҳн кардан дар кор ки дигарон мумкин дар ягон ҷо хонаҳо нишон наметиҳанд касли фарзандоне ки русска мумкин ҳамин роҳҳои ташкил кардан дар кор. ҳамчун шахсият ба ҳамин кӯдакон назар карда шавад, ҳамин ташхис дар ҳадди аввал нею шахсияти онҳоро бисёртар дида шавад, чунки ҳамаи онҳо кӯдакони инфиродӣ мебошанд, қобилиятҳои гуногун доранд ва усулҳои омӯзиширо ҳам дар ҳаҷму суръати ҳархела дониш мегиранд. Ба фикри ман ин қабули фарзанд шудаш дар кор, принятие ребенка со стороны родителей, мамы, папы, семьи. Потому что если вот этого не будет просто принять... Я сама не могла принять своего ребенка, не знаю, месяц, может быть, сколько, или 2 месяца. То есть это очень важно. Я психологически давно что-то говорю, почему я? То есть такой вопрос был. Но тогда, когда я уже приняла своего ребенка, я встала на ноги, я начала бегать. Что сделать, чтобы помочь моему ребенку? И поэтому вот именно принятие, второе, мне кажется, общество. Потому что когда мама принимает ребенка, а общество показывает, как вы говорите, маршрутку садишься, ходишь с ним на это пальцем, что-то говорят про этого ребенка, или смеются, или там камушками кидаются, когда он в школу ходит. Это давит на маму. Даже если мама сильная, даже если мама понимаете,
общества. Но это ин ваи котох не. Мы знаем, что мы уже ломаем стереотипы с Назаридгар, но это длительный процесс, мы к этому идем. Поэтому, мне кажется, еще очень важный момент, хочу отметить, что яксуду хафта ойла бошат узмова. Бисёриёш майда бачой. Хамоки мово муроҷат када умдос. Бачойки калон мне вот зачем-то чурпаешься мондаха, мне колоно, который трудоспособного возраста. Но так 14 плюс где-то 30. Для меня это загадка. Где люди, взрослые с синдромом Дауна? Где они? Их не видно. Почему их не видно? Их мы найти не можем. Вот их активных мы нашли, понимаете? Они же есть. Что с ними случается? Я пахтакур интернатмен вахтакур малим, я пустам директора. И он бадивай трудоустраивается мекунатми. Я гон пету дигачи замахе каспу вай ме умесад. Дигаро ха и он не. Чува. То есть нету ответа на этот вопрос. То есть они на произвол судьбы и дальше, что там сделают родители, войны. И они, значит, я так думаю, сидят просто дома. И никуда не выходят, ничего не делают. Поэтому для нас сейчас мы работали на самом деле очень много с детьми, потому что мы уже знаем методы, как вот хорошая организация, как Рангин Камон Хас, да, там еще другая организация. То есть и вот Марвори, Царчашма, то есть эти специалисты уже работают разными способами до этого момента. Вот. То есть и на мой медонисим баро им мо осонтар будки ин кор майда чокари куним. Хозер внимание, вот лично мое внимание будет на то, чтобы уже работать над тем, что трудоустройство детей, взрослых с синдромом Дауна, может быть, где-то обучение, колледж, дига чиз. Ин осонне. Но я хочу обратиться сейчас, если есть вот бизнесмены, я уже обращаюсь к Шиносу Худамбе, у кого есть заводы полным-полно, Сагдийская область славится тем, что бизнес тут хорошо идет, много маленьких заводов, много разных, не знаю, всяких бизнесов. Метонат его коркада, они способны. Мы мекуним инкора худохат. Якта михой мы медарорим корба. Амина джамиату манимеха а телевизиону адигаджо нишо метимки, мана они способны. Поэтому я хочу обратиться, пожалуйста, если, может быть, кто-то сейчас видит и подумает, что хорошо, я дам шанс этому ребенку, я дам шанс этому взрослому с синдромом Дауна, да, и мы, как Назаридгар, будем рядом тоже поддерживать, ну давайте ломать стереотип. И если вот эти дети, вот, которые тут сидят, Хаким Джон, Мёсин Джон, Ризвон Джон, будут работать, пусть это будет нон-войхона. Пусть это будет где-то на заводе, они что-то будут, они спокойно могут, что вот на автомате что-то сделать. Амина, ага, хозе его кунат, мы рох мекшоем барой майдачо, понимаете? Его не шометятки мы коркада метоним, работодатель доволен будет и будут больше брать людей с синдромом Дауна на работу, вот это, которое подрастающее поколение. مادام که به شما تایم نخون رحمت که همچون همین جمعیت رو تشکیل کردید من به شما باز توصیه میدادم که برای به کار آماده نمودن برای از خود کردن کسب‌های نهایت ساده که به مانند ساختن کاروبکا دیگر چیزها انا همین رو هم یک تشکیل کنید که تا که برای به کار آماده کردن آنها آسان تر شود که برای اینکه نسبتاً سال مشکل تره آموختن آنها برای همین یک لیاقت برای آنها پیدا میکرده بگذار شما در نزد همین تشکیلات خود باز همین رو تشکیل میکردید پدر و مادران فکرم سرشان به آسمان میرسید ما خودمون برده بردن آمده کار ما خودمون تشکیل کردن آمده کار که یگان بعد از ختم مکتب یگان جا کار من خودم حقوقشناس بوده کار مونده داخل کرده یگان کارخانه راهبر حقوقی به کار گرفتن نگرفتن هم نداره رفته گبزنان کرده فهمانده بگن کارهای آسان یا به همون خداشان موافق کار یافته دادن خودمون تشکیل کردم من دکار امیدواریم که این پیشنهاد البته عملی میشود امروز این مرحله اول رو گذشته ایستاده از خودی حتی تشکیلات هم و مرحله که مثلا تمام والدان رو کوشش میکند که فراگیر باشد سرجم کند و اون مثلا خلافای شخص شده که امروز در جمعیت هست اون رو خب از اون بیرون برآید واقعا هم این کودکان رو برای پیشرفت اونها سهم خود رو گذارد تا که در آینده واقعا هم این کودکان نورس میشوند جوان میشوند
шаванд ва дар зиндагӣ роҳу мавқеи худро ёфта гирифта тавонанд. Дар фарҷоми барнома аз рӯи шумора дар сайёраи замин ҳар як кӯдаки 700-800 дум бо синдроми Дауна ба дунё меояд. Касе гуфта наметавонад ки аз ин ҳолат вай эмин аст. Тавлиди кӯдаки офтобӣ ин ҳанӯз охири кор нест. Баръакс, барои волидайни ин кӯдакон марҳилаи нави зиндагӣ оғоз мегардад. ҳаёте ки бояд пур аз меҳр, муҳаббат, таваҷҷӯҳ, ғамхорӣ ва дастгирӣ бошад. Барои ин ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулпазирии наздикону пайвандон ва ҷамъият хеле муҳим аст. алҳол бошад барои имрӯза иштирокатон дар ин барнома сипос. То барномаи дигар дар амони худо бошед.